بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Ok, donc lazima booster vidéo comme ça, il paraît un petit pouce ou un petit j'aime, je sais pas, ce que vous voulez, un petit comme ça, paraît avancer, voilà, sans problème, Inch'Allah ta'ala. Du coup, un petit curry, un petit berry, promostiazo, booster vidéo, il y a une protection. Ok, donc, harma, on est là, bravo, Inch'Allah ta'ala. Watso, hifadhi, am hifadhi na wanyu, arrive zkhairi, ari protegena zi problemuna ya maanduna zi mazetwani na zopia, ana toujours watomre taswana. Vasaba ni ushirikina wadi harmazi ushirikina majini, watu pia zunguha mali ha majini, watu pia zunguha etc. Donc du coup, tutwangi harma komba morde hiyo c'est sûr mba katoka fete à 100%. Ok, donc du coup, nakueleza di histoire ya mbani, histoire ya majini spéciali ya beli hao harma bohano spécial. Tikula jini de tso beli hao mbalje haho. Ne kamba problème isahamba shtule i bloquer tout de suite au urgence irle fanyishi tout de suite delemba watsoveleha mazetonorlo en farit donc tupara wakati wengine inshallah taala réaliser hazi ya majinorlo en farit imagine rapide mon harma histoire ya Suleiman alayhi salam surat an-naml katilomba la reine de Saba na hudhud donc du coup histoire morde watu si madza paroikia. Voilà, du coup demana wakati wa majini mtwato ndomba ya muri jini justement ini kamo ya muhimu tena wa majini afeta mba obelewa mba waje watie mtu wadi amba wadi utsoka utsohoma mwilini afeti shaitani le marid majini mordiayo afeti mora tazwira afeti obelewa harmwa mtwalo mba mfano ati lazimu mba wadwa hiule wadelomba uzorenga wakati lazimu home mwilini lazimu afeti du coup mazeton marid odwa belo harma watu mordi wao tutomba masairia tutimba harma mahaburi na harma zangina be afeti mazeton wao afeti wo dina ko ile zarmo directile ya biroremba mazeton lomba entraînement okay sawa na infarid kaisa na majini simple kaisa na majini walumbare mwa force kaisa na majini walumba wa kula jini siolo na ihaza toboloyo jini kalitoka sawa mazetono kalitoka sawa na wao tobolo haflan kada donc walumba mawadi ya srenga wakati
yarengi wakati mwengi wo yajiinstale ta ya wadole ta uno mwilini ta mtulaja afe bole bole etc yo majini special babelo harma watu morde wao. Donc be harma ya unu dès que le garçon est venu chez elle, on a mis une catastrophe sur la famille du garçon. Ce garçon ne va plus jamais la rappeler. Elle. Ok. Harma in wana fetini isla gode watu pia warenga rendez-vous mfano tsimba tsafa la rukia que ça soit ba misrenga do walumba warenga rendez-vous mba tsafa la rukia ambachinde hijiri yao watu morde wao aileza banamba afita kana rendez-vous na mtu baba ambake lazima mtu baba amsaidie awambinge kwa hano andafanye shitu du coup makati majino lomba wana detection genre probonu ana riski ajafungie na uno après du coup arongo atini arongomba wakatirajwa mtu baba ule asija haunu afetir lobitsa massacre harmo famille ya mtu baba ule apaka ka obligé à annuler ce qu'on fanya habwenunu hunu a régler des problèmes za famille yae depuis ce jour-là ka regetsen habwenunu di manamba c'est pas marangu fa yodo wafanyiliwalo ama kalitofanya degarma wana au kalitofanya degarma wa jamaa za wajao comme ça wajua pare wakati wa hufanye massacre donc di manaro kwamba makatokojo parana na unu afetofanya dega harma famille ule walo atake famille tu baba unu comme ça ka oblige à régler harma famille he and régler problèmes za famille he à annuler tongo ko je fana unu donc di manamba yo ti simple pour un problème morizine. Elle pense que ce garçon lui a dit la vérité. Elle vous dit pas tout souvent aussi, hein? Mais elle est tellement croyante qu'on a détesté, on a tout fait pour avoir les mêmes manifestations chez elle. Par exemple, quand elle parle à un garçon, et qu'après, les gars ne la calculent plus, elle devient triste, elle se dit, ah, peut-être c'est moi le problème, peut-être je suis trop gentille. Aha. Du coup, vana série zatin. Série za justement de harma mtu na blocage ya mariage. Ne kama na wanyu au ne kama mtu wa familia yao au mtu. Be mtu na blocage ya mariage. Dai yelezo vana kwamba kula mtu baba lomba saha asija afeti wao wako activer sihir la blocage ya mariage comme ça mtu baba ule akonda zahi. A force mba watu baba wasimtala. Tinde jo hijiri mtule tumama wale mtu baba ule ne blocage ya mariage afeta jozona morkasina mana. Asijozona mori kasim tumshe lazima afungiwe. Du coup je perds confiance na wae. Asijo perdre confiance. Wakati perdre confiance ça veut dire ba à partir ya babu kasubutu tena tampu baba yimvia kasim via tena maana rwatini madzabu watu baba wengi warongwa la même chose na unu maana tini unu da toujours compassion fungia. Du coup je dis bloquer balombo balia da gone hao kawala wata wenze tena maana chini maana a force mba baba swata la tout le temps afeti kwa sa tena wakia dzina la mtu baba la vumbula bavuni hao na bana feti ile protection ya majini ile unabaki tu célibataire comme ça tasquat sofao. Donc watu wale mbwa mwasema célibataire mna blocage sababu mazetwani wao isilazimu msi perdre espoir na mjiswanye mzungwe na solution na mgalemba unurangua katitinde bakasala la maukwa miedo etc na toujours wana influence harma maisha ya ndola ya hemba wa mbloke mariage. Du coup wayas zona murika sina mana mkini fotide waye du coup au bout d'un moment ide jotsonge shiomba watu washe wandonge harmotini harmo uzinzi maana tini ranguma hayo watu baba je wala batu etc ataja dzipara mafeti kasa hata mtu baba mfungia tena basi sahabura akitu na mtu comme ça. Peut-être yo deto ito dumu harma maisha yae ya dzipara puli harma maasuma zero mbeliza Allah subhanahu wa ta'ala. Idi manamba prashuke harma ngama mordeyo tuna continuer mies doa pra zungwe solution etc les opiazo les machata madziro. C'est nous qui ont fait même Mamou, tu l'aimais d'un amour inconditionnel. Tu priais Allah pour que Allah vous unisse en mariage. Lui, on l'a aussi bloqué. Il n'arrivait pas à trouver son alternance. C'était nous et on est très fiers. Toi-même, depuis que tu es venu en France, ta
prié Dieu, idiote, toujours là, Allah guéris-moi, tu crois que tout est Allah. Ya Rabbi, tout est Allah. Ok, en fait ça veut dire que majina tsawa mtisto nemba en fait Allah kashindi watu wao. D'accord? Maana kwa parango wasili Faransa bani kasili wa maisha yake na mnandrao. Donc ça veut dire que ça fait très longtemps d'aller au Faransa bani. Aili wambade Allah dafanya kula shitu. De quoi simia dozomba Allah libérer na shtu zina Allah libérer na shtu zini. Be ranguma hayo jusqu'à présent fait asora morka wasta na shtu bougeo. Be as continue. Du coup majino simwambia wakati watao wala wamba osfikiri mba kula shitu Allah osfikiri mba Allah wewe shindofanya pia shitu. Iware giawe mwenye nda kwamba kula shitu de Allah. Même si msinambia namna hiyo si problem yangu. Kula shitu Allah de wewe kida shindofanya. Sona imani yake ngalia na yao. Nazumu dzivime yaho imani ubime na yahe. Udzingalir na wao uketso somo al-Bakara siku moja au somo ya kursi mara moja utsar problem zo pia zlawe na imagine rangu mahatinde walomba simia Allah problem ze zlawe netizo zi zanziro tout le temps. Donc mtu asija ketso asoma ya kursi siku moja asoma makulu siku moja diswanye mwana siku moja kaya marche ama waona kamba wae Allah simtukisa. Inu ça fait des années d'alomba simia doazo. Ivo Allah kujumbu matso pare raki pare watu ivo wajam orienté ataisa toujours pare war mas pomorzo de jana da hima tu komsamba si miedo. De parler d'Allah. Je parlerai toujours d'Allah jusqu'à ma dernière. Du coup, msona istrahijire. Ça veut dire mbakataru kwamba majinoro wamba lisho simvumbwe na Allah. Arejea jarwatini tant que ni shinda tsezapumu simvumbo Allah paka skunsofao. Majino shinda na wai. Du coup majino shinda na imani ya holio nayo. Bimana bado tsedanga zona mba kusibona ma ufikiri kama mori wao tudol na pia problems le dunia ndani. Na imagine rangu mahayo. Majino sim empêcher mba simvumbwe Allah. Be arwamba kwa kila rive bora afira na ulisha mba simvumbwe Allah. Je te déteste, je te tue, je t'ai dit, je suis le dernier abattu. Tu crois que tu vas jeter marié avec Mahmoud? C'était l'homme de ta vie. Mahmoud t'aimait, mais lui-même il te fait des choses. Mais on ne savait pas pourquoi il te faisait ça. Même s'il partait à la mosquée, il t'aimait. Même s'il gagnait 100 francs, il partageait avec toi. Mais d'un jour, il s'est demandé, mais il t'aime, mais pourquoi il y a ce sentiment d'un côté qui doit le pousser de toi? Et Dieu, même là, il veut venir avec toi pour se marier. Mais c'est qu'on a bloqué, vous n'allez jamais être heureux ici en France. À moins que vous retournez au Mali. Je vais retourner ici, Allah décide. Voilà. Donc en fait, asim tous les histoires, maana kwa majina walomba wao oneka sawa hu chini moja stwane aho wajahutia waswasi. Wambia mba ngalia shtuka data kadele ngalia mtu baba ule morde unarongo makataka mali wapro bamba ta aipara mwa même si 5 euros na koja ipartager na wai ataka jamba kutsamfungie di wano ndam test tu stwani wanda mtambisha wata paka imariaji kayafanyishiha. D'accord? Damwambia mba ta Faransa banwaja ni ujuenshi kamwe maisha ya peu namna hiyo paka usiregia tena wanu alawa kusipara kusi avancer. De arigia ngomba même si chini bonti nsoka wa ntuka Allah subhanahu wa ta'ala nsoregia woho de wakati lomba de Allah da venza bitside wanyu afeta shindana na wao waya hadi na Allah subhanahu wa ta'ala beki asihar watu roba ranguma jino ranguma mprasi dungishia to mprasi waria etc. biwai ranguma hayo wano na shtumordezo simpuse mangi maserabe toujours ha stable harma Allah subhanahu wa ta'ala wala kaskata tamaha Allah. Je te déteste. Ya Allah. Vous savez, c'est une sacrée courage, je la déteste. Je ne veux plus me taper. Ok. Donc harma hiyo kama ikiamana ala gobole bole. En fait histoire arwamba mazetona simtukisa mana asimamini Mungu swafi ana imani. Tukuma zetona simtukisi aswatukia.
du coup makatakada aikada gonoho en fait mazetonola en fait wa kumrenga rengi sembe jizonya comme ça renga aidzibubuwa ijiti nini tu vois akira basimia zdua fetini tani ilizidi watu walomba wamidu wa siku moja wana Allah kawajibu ama wafikirari maisha ya komo pia etc. Asavidira ba aikada gona yoho en fait shitu zile zorenga shitu za mbubwa werenga mhono warenge shitu himbubwa hizo na udzibubwa mabi na hulihidza na hufanya shitu mordezo et donc de mara wakati ile arongwamba wamlihidza amba idiot wasimlihidza après samba wasimtuki aswatukia walumba hana Allah subhanahu wa ta'ala diko arege mhono ko tsadzireme darungamba a'udhu billahi minash shaitani rajim partir ya lobani simlishan tsena marenga mhono ngo mahin mfumone samaondo uswana mtumurdeo amba ono yarata mazeton tumurde wa amba watu sona sutambisha wa mimbesu hodza ositin be wahi wakorengata sembe wahi mdzonya wahi mwenye hamhono wahi dimana rungamba ya Allah je vais plus me taper à cause de mana ko jay mrenga mhono ya ajibubuwa idzirema shitwa bwahano etc. du coup wa empêcher mbamba partir ya lobani tsana Allah subhanahu wa ta'ala tsimishani tsena mwanbubuwa hamhono wangu mwenyewe la volonté dans la soirée. Dieu, ce soir on te tue, c'est toi la chita. Mieux vaut que tu dors ici. Ne va pas arriver. Inch'Allah. Du coup, wakati majinu arata mwambemba ohe wasila gona ursihula na imagine rangu wakati tendo wavelo wa jamule walio faransa bani kawashinda mula manatini wayaro watini kamshindi manula sauf si volonté Allah a décidé mansifa ukuvani den sofa biwanyu sidem soshno munuli en fait ça veut dire bashtu muriyo en fait isuti harma balance imani yao na watu wao en fait majinu wale au tester katulombo diswanye de maana c'est vrai watu kwamba tunajiswanye mwenyewe mtuna etc. b mtalomba na kila siele wa fete historia kama mtajiswanye mwenyewe même ça sera mtajiswanye b c'est très compliqué kujiswanye mwenyewe ça va marcher inshallah taala b ça va pas être pareil maana fete majinole wo tunda imani yao na patience mroje patience shizungu shimaore na inamna ho shindo subiriwo na subira yaho yudimana wana watumba ziswanye bi problemu sengedzea maana fete plus osfanya plus on sengedzea problem degré comme ça ulishe urogwemba una plus ziswanye plus ni stambi zaidi du coup yudi inamna wa wajona lumilino wafanyao wangalimba wawe na wao ubida tumshindo mnyahe du coup na imaginer rangu mahatini unalio harama situation morio. La dernière fois qu'il t'a laissé rentrer, t'as souffert, on s'est confié à toi, mais John, tu l'as envoyé un mail en disant que tu ne nous crois pas. Toi, c'est ça ton problème. On te fait du mal, on te poignarde dans le dos. Mais là, tu trouves toujours le bon côté au jamais. Pourquoi être croyant dans ces points? Et si seulement toi, tu avais laissé ta prière. En ce moment, elle serait sous ta pied sur terre. On a essayé de te rendre dépressive. Tu avais toujours espoir en Allah. De toute notre existence dans ce monde. Pendant 1000 ans, 2000 ans, 3000, on n'a jamais vu une idiote croyante comme toi. Bon, justement, watu wakapoze question majino heshima hamingabi. Usikia unarwamba pendant 2000 ans waenshi duniani vani, c'est vrai. Majino heshima pendant mahamba kayana ta hisabu. Arugwa 2000 ans waenshi duniani vani kaporo na mutu, kaporo vile harmamilu wa mutu ambasone sama ondo morde wae. Morde bwenu. 2000 ans, 1000 ans walio duniani vani waenshi 2000 ans nyuma ne mwore tamsingali harmazi histoire muspara majino tushina enshi ta rangu za mazam tumeno tu para jin bali enshi za mazam tumela toujours le wan du coup no soma batini rangu 2000 ans 2000 ans wa enshi wo dunia rani ka poro para mtu morde unamba asoni samaunt kona mnaini donc beshtu ilo muhimu de hivi arumba la ujeli mana wako jastoni wajamwambia mbalisha swala hiyo lishabe plus swali plus suone samaundo arumba la ujeli ukaulishi swala basi watsona mba hamunzirodi atsojili ya rohoni jeli ukaulishi swala basi watsona maondora tsobiti yayo
be wamlihidza amba be volomba uswali tujuru kuspara yi hamuile watu rtsao rutiliyo imana mosona mbatu wenka swali surtout maislamu wa harama tabu za hamu na zangina tu pia zungwa dua za hamu partout wote ubuzao ngomba la ujili akalishi swala maana kajana ngishiameli nunda anbeleshe dziamba galiash tu zihijiro da gonhunu galna mnani shiwo galiash tu zina mnash tu zila gwa etc. Du coup de majino ngomba rohambia pia za ufanya mbafeti ile ulishe swala ni kwa simu alisha swala yao bi maana ngomba rangu ça fait 2000 ans mahamiateni rio duniani bani karaporo na kalite yao inamne. Vraiment Lata, c'est naître en étant croyante. Même ta propre mère, elle était d'une croyante. Mais malheureusement, elle a changé de religion. Elle s'est mariée avec un cheikh Konaté qui est décédé. Elle a une fille qui est ta petite sœur, Anoum Konaté. Tu sais pourquoi elle est toujours fâchée contre toi. Tu dis pas tout à ton Araki, hein. Même si tu gardes certaines choses dans ton ventre, tout les dit, tout est plus secret. Tu croyais quand tu faisais des relations illicites, on s'en fout de ta vie, tu continues à couper. Voilà, en fait, j'ai avancé maintenant. C'est avancé maintenant, en fait, au bout d'un mois, en fait, que je dois sécuriser, afanya uzinzi, du coup, warongomba wajibiwa, sauf makatisi kwa mwana mba, akafanya uzinzi, du coup, shtuwe wajibia. Du coup, warongomba, galia, auditizi tu nyenko suma mbiazono ne, basi wasiri je dois sécuriser ho, tu vois. Du coup, ajaza ndiso, mrongwa, amba mayahene aka mtu mwe harmo idini, bi ajafungia na mtu amba ti harmo idini, donc du coup, ajazi para perdu, ouais, du coup, ajazi para wiki harmo ashtumurde. Donc du coup, ajaza ndiso, patsaja to pia sekria ibuzahe za wasifanya ona shtuma jino mpuse taifanya harmo uzinzi na zangina etc na ujibiwa bana mgali namna galia kusurongwa strongo za kweli washtu zitsaone etc donc de manamba problème formula mwenza tu kampuna di protéger harmo ashtumurde zo pia mprojo wanena watu wapeo avec les hommes, tous les hommes avec qui. Pourquoi tu me bloques pas? On t'est gêné qu'on lui dit que t'as fait. Le reste c'est à voir. Nous on rentre pas dans ça. Allez, bismillah, sortez tous. Allez. Allez. Bismillahirrahmanirrahim. Quand le Coran est récité, vous l'écoutez avec concentration. والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد Il n'y a personne qui te bloque. Demande à Allah, donc le reste c'est à toi de quitter. C'était pour les autres, mais moi je n'ai pas demandé à Allah de partir. Oh là. Tu vois, watu walo maraki, watu mina moda nsona tu script ki harma zrezo, oui maraki wao waidzi, maraki wao kada, oh lazima wasome tu Qur'ani tu comme ça, bure tu comme ça etc maskini. Imaginez l'era nzima mbabo mashaka tu dia parom tu pendant 1 heure et tout, ya kondro mazeitwani majini etc. Du coup, majini wasalia ngi harmo islam be wajabu arongwatin. Arongwamba wanyangwalo wabira babu duwa rongwamba kotsa walawi wabira oho biwe kamwambia Allah mbatsalo mwilini babu astaghfirullah nande usimfanye tini shtumurdi attends mais reste à toi de quitter. C'était pour les autres, mais moi je n'ai pas demandé à Allah de partir. Voilà. C'est-à-dire bargomba omtidna wanyangwalo akajaban makatostambi hao wasufreo do mwambia Allah ya Allah tafadhali rto harma mwilini bani be arungomba wa minajaba sabani wa mitsa mwambia Allah mbansanda mwilini bani na imagine ranguma hasufreo shtumurde lo jini kalte jelo bas fikiri ba majini tout simple tu regarde bismillahirrahmanirrahim nyo jini listambisha he malgré ba wasuvu do ya jarugomba ikamwambia Allah mbatsalo mwilini bani. Pour qu'elle trouve jamais la paix en France parce qu'un jour elle lui a désobéi en lui disant de lui laisser son argent pour ce qu'une tout m'a laissé. Pour ses frais d'études, elle a refusé. Ta tante est devenue féroce. On a rentré en elle. Bien vrai qu'elle est
d'une malveillance mon a engendré les choses. On lui chuchote dans l'oreille, détruis cette fille, sinon c'est elle qui bloque toutes tes chances. Voilà. Rogomba nekamtu asenda hamgangira hata kwala wadagone hone madzama jino mgango loja pia adagono waja hupuse wa urengele dia strongo ile wasilifete salama salimini. Be imaginer na userenga rakia jida gone aho. Au imaginer na bosa fin la rukia mashaka upara utaiso wasiliwo. D'accord? Bon, madzawa mu suivez maraki wengine hao harmwa zi tongoza waziele zao etc. msijua pia tongoza hijiri au la plupart temps nikawa se faire un déplacement nikawa si jamais la gonanyo nikawa ni demwendrao problème imparaniwo. Bon, avant on se fait une parenthèse petite ngala jana samedi wa jeune wa shimaore allo para mkines video TikTok wala para jani hirana bemba tsafa la rukia b la rukia ya urgent lazima fanya la rukia yobe sinon maisha ya madziro swafi. Okay. Et donc du coup tu même va bon bolomba mtsikana nafasi nifanye hazi paka 19h des fois samedi bientôt samedi tufanye hazi tena. Mais donc du coup tu même basi na miso samedi on kana kuru rangu 14h paka 18h etc. Donc du coup franchement c'est vrai kana nafasi nyingi tu. Mais tu même basi ko samedi asubuhi. Comme ça on pareil asubuhi nufanye lié après midi par lazima undi prepare lawe maana alikolia mbali lazima nende etc. Et donc du coup kuya haya anambia mba ntuese lawe rangu ku comme ça nous wasili na imaginer ça veut dire mtu alo déterminé alo déterminé makati namba rendez-vous mba samedi kaja ketimba bale wa minisi ba kutojua changer ce que non makati na wame mitina nafasi zungwa maraki neka kuspara sina tous les samedi netoka de asubuhi. Donc du coup ja Rongomba ok afanya pia za lazimu etc. Donc du coup jarenge anambia batulawa na boneraje awasili 6h twamba non wasili ko tuza 9h comme ça au moins utso parole ale mwana pavi na mitso para itani quand même ni d'y préparer. Et donc du coup 4h du matin makati 4h ya para ndo shedzia message anambia normalement ko tsaje na mshiwahe na wana wahe mana pia Rongomba pia wastambia bima kati namwambia hizo conditions etc. da Rwanda no borowa mi mwenye ntambi hao nigerabuza après on verra ya bweni na wana. Et donc du coup quand il est bala jala 4h du matin ben c'est des messages après tu me répondais toi OK bah Nicolas 4h c'est bon. 4h za gari 4h30 à peu près ça veut dire bah ambali quand même. Et donc du coup à rouler tes para afanya lera ya gari arma autoroute mamadzala wada goneta para mbali gari limfia nziani tu vois gari limfia wakati gari limfia mbele shidzia message 4h du matin mbele shidzia message amba gari la elifu nziani na baridi kasijua namna tsofanya ota ashirabe na mtongo wetu to hijiriwo oliorenga gari mandigedi dagoni vantana para bani waba sabtiru bakina lirataru swaneshwa arejedzedi dagoni au aneshwa adunge de gari yahe assurance mbele chez taxi arige dagoni anambia mbara 4h du matin tsifanya lera ya gari beba na para bani nizungu tena moyo wangi na toujours wa huja dembelo anarongamba unamnala bani ununo déterminé. OK ajamhiri mshiwahi ahiri assurance wabele ha dépanneur amhiri mshiwahi amwambia vinga gari moja ujondenge tsapano kada comme ça so nous déposer la gondo ami toujours lazima nende d'enfant de la rukia arongomba mshoha di préparer à pindi André da garini allo démarrer le gari lifu batterie comme tout de suite ande chez des messages na même baba tukatwambia mshi wangu andariki gari la bili ajandrenge basi batterie al gari ifu. Donc du coup amtsa toujours bana baridi si jwa tongo tsefanyao du coup arba mwananya haketsolera na bawalio amhiri amwambia batafadhali bani gari linifia bwana kada est-ce que toujours jonazime gari yao maana tsane ndebo hano muhimu après tu me dis ça de toute façon mtu yote atafanya la rukia utsowane na majini ka tsolishanda maana jomba shtu indwa para woho itsoka nziro na wao nao wana promise wa bolo mbaneka mungamidza amumenye ndola umfanya shtu kada musibusula wa mtu au busi sinzwa nyombe sababu ya wanyu. Donc du coup shtuzoka solisha arwa basi nekaka solisha basi wamini paka nsosilio. Et donc du coup
4 heures du matin, ça veut dire mba mwananyehe ule wa himi na mmewahi wa jampara vale awabingi alwa déposer iwajala watsena lirangi na ho uregia hon aja awasili alhamdulillah rabbil alamin assurance mwambia mba wakati uregeao wepara wanu garlo la chinini rihire to bagaro regeda gon et donc du coup machake pia mpara nziano mba ke lazima changer d'avis a regedze dagoni be afetaka na détermination amba bantana para solution timi Allah doit tamakata na bwa matso naona ikweli bwana ilio basi même si nsifa même si hamindu na nsija tu vois ça veut dire watu mordwao même si wako tsawa annuler mana sikiri mba kwa mtu na kambesi je message anambiamba basi mwambie annuler bora regeze dagoni tunaomba hewa mtu wanu ye tuzuru komba he paka tsawa swili de harmo ila rukia ndi mana mba rangu mtu atsafa ila rukia rangu raki rangu etc topio una maondo harmo shtu mordezo yitsidangadzwa okay bemu isoni awaswili assalamu salimin aja tofanya la rukia ipo trakujelo en fait imana chini talio amba shtuzo pia simsuivi blocage za hezo zero swaf mbazo historia hiyo tena ya zero swaf de ni turlo ne vane islazim deja ri malidze déjà comme ça na des racines voilà donc harmoya unu vane en fait na disamba katna mtsamba en fait ni comment ça se fait on imagine kalteje mtsamba yo married au tini arwamba it's married arwamba ni kao juamba bwa jin la peu en fait wa sir dépasser tsena illo tu vois ça veut dire mba détruis cette fille, sinon c'est elle qui bloque toutes tes chances. Déjà que tu l'as sacrifiée, elle est devenue féroce. On a rentré en elle. Bien vrai qu'elle est d'une... ok donc ça dit ça titi obéit en lui disant de lui laisser son argent pour ce qu'il ne sait tout m'a laissé. Pour ses frais d'études, elle a refusé ta tante, elle est devenue féroce. On a rentré en elle. Bien vrai qu'elle est d'une malveillance, mon âme. En fait, ngalia mtu hunilia amba ahumena somba tsofanyi utsoona ngalia shtu ya mhijiria tanti wa hebo wakomfanyia masahiri wa unu en fait arwamba wakati lomba unas daimar kiahe zena halionayo du coup zenahe amjalia hasera amba utsoona di wa imagine onorwamba wakati lomba deja zena hana mazetwani ya lomba ima zero basi wasiri jet zena rajoute zena upeule jeri mpusi swani baida mfanyilie kada mfanyilie mungamidze feti de mana ba mpro menace lazima mi Allah subhanahu wa ta'ala mrudisie au hifadhina upewa mtu mordeule be wanoro kwamba jam rajouter tena problem zena heule amba wampuse makioni bamfanyilie mungamidze mtu en fait wajamtia mafikira ngina tena mbaka nayo wampuse tena deja harma upewa haka nao ila mungamidze mwana mtsao Engendrer les choses. On lui chuchote dans l'oreille, détruis cette fille, sinon c'est elle qui bloque toutes tes chances. En fait wajamwambia zena hamba manata maisha ukasanda feti liwaika mwana mtsaunu basi lazima ufanye mwae umbloke wae tiko wajampuse una anafanya masahiri Je que tu l'as sacrifié pour avoir une fille. On a été une fille idiote. Il était temps qu'elle vienne ici en France. Vous savez, je ne devais pas la suivre. Je ne devais pas la suivre. Mais... Elle a dit, certes. Hey, arrête de la taper. Je la tape pas. Cette fois, c'est elle qui avait agi. Astaghfirullah. En fait, tu vois, ça veut dire dire moi mwenyewe pi. Makatona ba jinil srongwa n'importe quoi. Mais bon, imagine mazaka dia imagine mbubua, du coup naomba ndisho simrema mba non. Cette fois-ci on tena mwambia dire mebe wewe mwenye danrema. En fait, ça veut dire ba areme amareme ba jini. Et donc du coup bana histoire ba match nta am suivre arwambe no ranka kala zama jafara tsa hunu jini lo kala kala zama tata la mdunga ma kala zama limbloquer tout d'Afrique ho be comment ça somba jini l'ambilo a période ba ki bwano kada de ligne shinde limdungu ta hunu Elle est tellement pudique qu'elle est gênée quand je dis certains de ses petits secrets. Mais je m'en fous, je veux que vous la fassiez comme une idiote. Non, au contraire, je comprends que
voilà, des trucs comme ça. Vous savez, souvent on lui met des idées en tête, même la première jour qu'elle devait venir, c'est que vous devez la violer. Mais cette idiote, elle... Astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi. Majini wanyumo naraki majino mwambia nizitunziro. Majino no mwambia mba ujua fete mba watu baba wani, watu baba no zingari watu mama. Na osila osana pare iraki mtu baba. Wamwendo hutsuona sendo usika ufanye kada fetwa simpuse amba ile asije. Tu vois, et demana baka to regarde votre fin la rukia, la plupart du temps majino le ka hulishi tranquille. Udunga wohambia zitu wa ngamidza mwana wa hoatia mwana hamba sikwana wade wafanya ili wanule tout sujet. De wa histoire ni masimwambia pia zitu wasona bakabala sika toujours tsaje. Yamba usende wo mtu baba usende wo baira tawanda hotsuona shpa tsofanyile. Du coup on pousse histoire ila kena dutu aswasili. A dit à la fille, il n'y avait pas mon bonheur, vous ne me serez jamais quitté. C'est ça qu'on déteste chez elle, elle vous dit pas tout. Mais cette fille-là, on ne veut pas la quitter parce que si on la quitte, elle trouvera tellement du bonheur. Et ces garçons qu'on a derrière ça, on voulait qu'elle tombe dans la dépression, mais elle s'est dit, ya Allah, merci toi, tu as fait ça, c'était pour nous l'épargner. Voilà. Et donc du coup, wasamba wasimbloki pia zitu ili wamone mba akina hamu tu ashukia harma depression. Be mana watu wabako jomtsaha madzaka prayer komtsaha be wa bloquer du coup kaparaja wafanya mariage yao etc. Donc du coup ande sodi shukia harma depression du coup majinu asimtsihamba usona tongo morero ufanye babo du coup tsoona kusparashitu. Ivoda jibu majinu lamba naika Allah décidé mba ulaka wa shari na wami yumkin de mana Allah izia bitide wanyu. Afeti tuiswa tambisha watsawa mbilo mba wafanya wode majini mangavu etc. Bikasa Allah avumbulwa harma tongozo wa pia. Mais sauf que ces garçons pouvaient les mettre son mari, à compter par Mahmoud, par Youssouf, par Lamine. Certes, Youssouf n'était pas très croyant, mais il a commencé à l'aimer, on les a éloignés. Elle croyait que Youssouf allait se marier avec elle. Encore, on est passé par sa tante pour la séparer du Youssouf. Elle a tellement souffert avec elle. Idiote, même là, Youssouf pense à elle, mais c'est nous qu'on la bloque tous. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est les zéro de séparation na mnajizi doi waifanya watu walawana. Pourtant, wakamba mazao wakawa kubenzana ta mazao kojo andisofanya action makatona mba kawashinda wanda zunguha ulamfanyo magirigiri tout le temps walomsharibia kiambatini fanya haraka bi watu wale ulete halatu para mtu baba wangina ne lazima bloquer comme ça yao maisha yande. Du coup haraka uregeze tena masahiri yangina comme ça on bloquer. Du coup de mana barongomba makatilumba probola tsa age na wasere wa séparer oili. Les hommes qu'elle a connus, c'est avec qui elle a peut-être couché ou c'est avec qui elle n'a pas couché. Par exemple, même Boubou, on a rentré en lui pour qu'il soit méchant, malhonnête avec elle, c'est ça son problème. Bon, watu doit dire ça, comment ça se fait, mewawa ka fete, mewawa ka tumwemwa, de denku mewa ha changer. Au comment ça se fait, mshwa bwenuna kamwemwa da gonbabo akombrege li jemi wa hitongoza he maisha yao ya kwenda nzuri. Comment ça se fait, bwenunu denku bwenunu a changer kama comportement asifanyia na hasira etc. Du coup na siri zamba makati ilomba mtu waka roho njema na waya kumsaidia du coup alongia hamfu baba ule en fait alom changer comportement. On a changé comportement, en fait, il a fait agressif na bwenunu. Au bout d'un moment, quand bwenunu on a ba tubabaola fanya agressif, en fait, du coup, ka obligé à mtale tubabaola. Na mwenye takasilo comment ça se va changer comme ça, waka fait na bwenunu, akamba mazako akodi préparer de d'un quoi changer comportement, afanya wapeu, asirisa la kakorisa etc. de haruma sinyiza masahiri ya blocage ya mariage ya séparation. La plupart du temps simona myomba amuhubamba tena kusuona tena maana ya he kusimona tena mbaye mume wao usimona asirisa usona basnuka nai bon neko mira yangina be ya invani sila gwade mtwalo mba fete ha normally be wa comportement a changé. Du coup, surtout toi chez il osof mbayo wasika haraka donc c'est lazima tuona namna hiyo mmeshoka kana mnaini etc. Bon, harmazo pia wao sarab zikemba bweni irreprochable amba sfanya droits za lazima etc. Comme ça n'est pas déjà changement. Ivo watu wajua mbabani changement ini ije sababu
c'est pas normal mshongo wake na problem ureni mshongo kana menene avant be mtu mfano hadisi mtu aromba adziamba ika benze mihalala na wai du coup même ça ce qu'on a sir ne miyo hita kaso ne différence manateni maana wai même si kaka na problem ne de namna yahi du coup tukajua husaidia strong tsoko yote tu vois. Donc du coup zopia c'est lazima mtu aji protéger. Elle ne s'attache pas à même si elle aime quelqu'un, elle finit toujours par t'attaquer à cause de la parce qu'elle se dit Allah, j'ai fait souvent certaines choses, c'est contre ma propre volonté, je sais pas. Je suis gentille, mais pourquoi à chaque fois qu'au début elle croyait que c'était les problèmes. Ma belle, si tu savais à quel point ta chance elle est énorme dans ce monde, tu jouerais pas avec ta propre personne. Ta mère, elle devait tellement avoir beaucoup d'argent ici en France, mais on a rentré en elle. Mais malheureusement, on n'est plus en elle. À cause de lui et de tout, on est sorti en elle. Qu'on pense qu'une idiote qui n'a que 28 ans, qui est née par l'amour de ses deux parents, même s'ils n'étaient pas mariés. En tout cas, tes parents, même c'est nous qui ont élevé ton propre père du temps pour que tu te sens. Mais il y avait ton grand-père qui t'aimait énormément, qui t'a donné tout l'amour du monde. C'est cette idiote qui pense que tous les gens qu'elle raconte qui vont l'aimer, comme elle est. Ok, donc du coup en fait baki wana fait raconter tout en fait maisha ya uno akampaka lazima kena bahati nyingi duniani bani be ode wa kutulia pia bahati zake nazo wasifanya pia za ufanya mbafeti maana tamaene ke lazima kemba tajiri be mazetono en fait wasikutwa pia kula khairi tsawe jera madagu de maana mtu mtu protéger mtu somel bakara mtu tiar bakara na hui tiada goni na hui vulikia ile en fait ne udziro akarma masahira au stu za mazetoni zina fait zispare pouvoir bodi maana watu dile mpa wana tsa wengi wajipara harma tambu wakujua shtul koli dan kwa jaz para nul wakamba wakana ambition nzuri wajaz para harma tene bizarre. Donc il demande harma parenthèse yangina ça veut dire ba zuzi c'est vrai quand jamais on va une semaine et tout demande zambia watu maana tukajana hazi spéciali du coup quand tu regardes ça tene parents ziani para en fait hiyo parenthèse kaisina ça n'a rien à voir na masahir na majini be en fait c'est lazima quand même muijue wajua na mushinde mu daily wana wanyu. En fait, vanotwa mwao komo, d'accord? Mwao wakoma wanatsa wasi ambilo wafanye orientation zao. Wajangi harma lycée watsawande walo 3e surtout, wajangi harma zi lycée watsawande mbelo. Le problème c'est que en fait harma zi lycée wasipuse wanatsarwa dungede muhono ya hazi directement. Kawasa wajua bali mwanamtsonu destroy sawe fanye be wasi udzade muhono hazi. Mana wake mason awake afanyazi boulangerie awafanyazi za mhono zodi wapuse wanata actuellement ile shtu hijiro de toute façon on mwana nyolo 3e madza en tout cas j'espère mba msomo pia zi melis vele wa actuellement nega msinzia mtsopara mwananyu même ça na 20 sur 20 avelo asfanya mason mtojojuta be trop tard. Donc du coup à partir de là islazimu wao remplisse o mana ban kamwe mama baba msambilo remplisse be shtuetie onziani waetie nguvu de mhono hazi. Du coup bandu wanatsa wengi surtout otaketso banu batu wadutu walio surtout ronga babali ba raciste ou pas be en tout cas wasipuse wanatsao ha wengi mba wadunge de miheno ya hazi walishe hazi zilomba zinatana fubole harma maisha ya pia umma yode shtuzi hijiro actuellement wananya wanyu walio 3e na msuive faites histoire zilio. Donc twin garret para wanatsa wala alcooli swabingi leta reparents yana proasi washindrana wasomba wami maîtresse wangu malgré mba de meilleur alcooli and de remplissé dossier yangu antia harama ufanya mhono hazi na mimi tside shtunitsa hao bema maîtresse wao wasire ma forcer na hurangishia zetu walomba wa jamaa zao kasi jwe shizungu. Du coup tellement swa udzia des hazi za mhono zile za ufanya menage za ufanya shtu de wai udzao zinyengi de wasorongo mwabarongo mimi tuna kuitsaha wamma yangu atsobenza mfanya ziyangina bera ngume treswa professeur una fetasi madzara remplisse nas papier madzaje mazango songo tu oui du coup wanatsoma dzawa tu haruma branche za professionnel na rwamba wede manga vul class nao bikas par exemple dailia wajemaza kaselo ishizungu kaselo ai ange zilio mbeloho du coup rwamba sana haruma studio bero yangu tside hazi aitsaha.
Be maîtresse wao ma professeur doit remplir ces papiers zao. Sona mlo troisième be malgré mbeleshe dzwa papier yo namngalie tuzvelo har mazmaili namngalie na mabarua mbeleshe dzao yo amba butso kulabwe ka portuver ya haziza mhono de mbeleshe dzao hizo be haziza lycée normali kawasizveleshe dzao tu message di maana ba mama wengi madzao ngi hano har mwashtuza professionneli na wano wanazitwa za wenda mbali har maziliko. C'est vrai van kamu ya nziro mtu atande lycée c'est lazima kia pepere na mwenu wa 13 uhea. C'est compliqué. Wana waliomba wasituna ambao magedze kawastwali kawasfanya rien wasvutu haruma professionnel ou radi démerdeo. Donc attention en tout cas haruma orientation madzaza andisa on wananyo walio 3e deuxième trimestre décision madzaza andiso trilo anziani lycée zitlo publicité des professionnels. Il est mwana wafikiri mbatu para marke haraka amunda tangia professionnel. Justement mwana tsona kabinga garin wa rongo amba ba justement wami c'est vrai mi joue tout le code soit fibe wami lazima ndar mwa CAP comme ça para marke haraka. He kawas para to sensibiliser kawas para mama ngamba wasieli washtumordezo dikwa sanungia mwa CAP. Be wa rongo amba en fait mama natitsana ndar mwa CAP uimalize CAP bo hazima kasina tena msomo wangina nikatudozungu hazufanyi neda tsafanye msomo muunda tu watu mordo sofarati uswambia tini wazudi para mbadurumishia amaliza para siapiahe atsalise faransa hunu kaspara etc. jodi para haruma problem de Allah to wabwa matwa wa hifadhi insha Allah taala dos para wasrenga wana tsawa orienter haruma professionneli ondodi para mafeti wasdzanui hule kawaspara wa avancer haruma maisha yao. Du coup nyumlona jemazanyo walio maureho wanu walio 3e avant remplissé avant signer ufamba sando signer orientation za wanatao na mwa ile zefete shtulo yango harmazi ma professeur o madzawazi koshe hawa na wanyu be watongo nziro swafi en tout cas hijiro harma shtumordezo kula samparameli bana ba école professionnelle patafanya ziam hono ibwa ya portuver na mbinge mwananyo andrewana ile watu hibinga wanayoona ba ini hazi nzuri ina amaliza paresi ya pia para bepia hi amaliza para bakia swatin pomsomo ma professionnel bakaisendra plus na mwana hana basa 16 ans amaliza pia para baki pro ajufantin ibo ajubaki da gona awane na wawe ibo manachina maliza msomo ina para bac pro. Donc du coup c'est bien pour faire des études longues pour faire bien amgali nas capacité za wana wanyu inshallah taala. Donc hiyo ka parenthèse ambaye inshoke wakati na wasili hule na para wanatsawa liomba kwa tsobenza fanya shtumordezo bi madzama professeur au madzawa remplissé waambia to jima zomba wasinye papier ya wenda ya mwana wao. Du coup madza sujwamba wana 2 ans za CAP wahimaliza msomo komo wao ni banwa basa college en général ma professionnel. Du coup aspara maliza msomo harma kelaji ana 16 ans amaliza msomo wake ajofanya tena maore wabo. Est-ce que bo hazimba tswa bazwa twao? Non. Kawaswa puse bolo baraha ma jeune wanazitswa wasiele wa manga wabeli harmazi be bolomba jimazo kasiele wantuka waswa walomba madzawa swa remplicier tu wenyewe. Donc du coup mtuangalie fete dossier za orientation za wana wanyu na zitu ambilozo na shtumu ambilozo inshallah taala. Mezo pia maislamu lazima urende mbele parce que mbabale watu wengine tu avancer na maislamu wakati tu aswangalia wanyao non inshallah taala. Voilà, donc du coup il y a une parenthèse mbaika muhimu watu partager watu wasaidiane mafikira ne remalize. On fait tout ça pour te distraire mais ce sont des vérités. Hey, mbajini mfanyia blagi limparisa astaghfirullah. Tu vois, je te dis, il y a un seconde à vivre. Alors, on m'a dit que hadith nyingi. En fait, comme ça, au sommet Coran nyingi. Donc, imagine, ça fait 1 heure. Galère au babo, etc. Na au sommet, etc. Bien fait, toi, si vous avez hadith nyingi, manatarongo pia je même si vous kweli. Bien fait, c'est il est au sommet Coran nyingi pour te distraire. En fait, ça veut dire changer intention ya hodonai. Du coup neka kusimtwa joao
mtu ile ozitu ujeke tu wa hey lawa kasilawa lawa na bana feti asu distre asu toi ni ya ulio na harma. Moi, celle qui est dans son corps, dès que je quitte ce corps, elle s'est mariée, elle a une bonne femme, tout. Mais je n'ai pas envie de la voir heureuse. C'est bon, tais-toi. Allez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن tais-toi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. Ah non, là par contre là c'est vrai que ah là c'est grave, il est grave basi. Ah Bazumu tadi quoi? Anambia ba kasina sukwatolo harma mwilunu bani. C'est bien l'issue. Wambie mama walo ba be stu nerungwa bani. Anambia mba jinli na ruwaka kwa tolo haruma mwili unubani. Sauf sinserenga mtu haruma famille yangu ni msakrifie vodo ya tola wao. Quand la petite fille qu'elle vient les croiser tout de suite là, elle est d'une bonne elle aussi, je vais la détruire. Allah ne me laisse jamais faire cela. Faire du mal à un être humain quelconque, ami. Voilà. En fait, tu vois, bako bajina rongotin aromba lazima fanywe watu fanya sacrifice ya mwanadamu ibodo ayatola wao atola haruma mwili wao. Donc niko kia jini kati wanyofanywa zila rukia surtout ukia jini sukulume na semba utsoona disihira wanyangwaje afite lazima mwambe kama ya Allah kalima lini jini unarongwa bani sumia ungamidze nao pia mazao jao maana ça veut dire mazafanya alerte mais c'est pas mbali lazima pro etc. bi c'est dire mazafanya alerte le fier urongwa shtumurdeyo ça veut dire mazao alio en chemin wa jao mbatsa jam daily wajafanya chule ile irongwa. Faut pas plaisanter dans ça. D'accord? C'est lazima mie kama Allah ya Allah shtuinu nerongwa bani basi ndo hirawanya hawa tsabele zitu ya Allah sumiozi menyi umungamidze na wae kama shtunerongwa bani walo simbe pouvoir ya shindofanya shtumurde. On plaisante pas sur ça. Utofanya raki utoswanya watu c'est lazima faire très attention harama shitu zila uhanyuni habajini. Même si watu darau zitu zinyengi werongo nafiki etc. be menace ya jini il faut le prendre en compte. Parce que karsuwa wana wasiratu lina Allah subhanahu wa ta'ala nas protection donc du coup za puissant rahna wao. وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان Mais quand on est ici, tu nous laisses parler. Parce que chez toi, t'as un pépère. Tu as bloqué tout là. Chez lui, t'as pas peur parce que tu sens qu'il y a un croyant avec toi. Chez toi, t'es seul. Même Badji qui voulait que tu ailles chez elle aujourd'hui, on l'a bloqué elle aussi. Arrête de nous bloquer de la... Bon, nekaba plaki omba taha strete mtambisha utini atujua kitebe. En tout cas, les gens vont poser question. Watu wengi wanaweza dire message mbatsa je mba fanyaje donc yede mana wamba lazima watu elewe wai suivre histoire comme ça mke fait. En fait, arongwa tina arongwa makati lomba hada gonahe. De mana même si ufanywa la rukia mba majinwa wengi toi sutambisha. En fait, le fait ufanywa la rukia. Majinwa le même soende ho continue hilawa be okuji. D'accord? Okuji. Waulomba utojua de mtolomba ana possession nyingi tu. Du coup, kula ya mola wafeta so buja watu la gua etc. Mais c'est pas grave tuzo pia. Waulomba tofanya une semaine, 2 semaines, un mois etc. Et donc du coup, arongomba wakati lomba hada goni unwe mia mugumba wabalezanywa sila gwe.
mana swaria asiria katalo agono ikesh tuzinija zimperturbe barungwa bolomba wana mtu islam morde wawe en fait de manor lishor la gue mano jwamba tini una protection ya bili unawe yaho protection plus ya raki unalionayo duku di mana ba partir ya babu en fait mtu zifanyia la rukia weke na mtu fanyia la rukia c'est pas du tout la même chose si sawa mana atuzifanyia weke nia ya huweze échanger ou distraire etc ou soma na ufikiri de kokwaho etc alors que wakati nombo mtoto usomea en fait una plus confiance ya uvulikie Qur'ani manatini ujwamba nikabwa shte déraper bon mtoto usaidia donc tu veux maana ba feti kaika sawa d'accord imana mwambia nikawa haho wiki ukusubutu warishara la guhanyu ni haho maana ujwamba tsobitia massacre bebulumba wana raki di warishara la guao maana chini uzisante mbawa en sécurité mbeli za mtu islam mordi wao ili maana vamtu alomba tsara fin la rukia tu na maundo soft ça tu asilu wanu rakiali voilà ok donc la suite وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد même si ma danse est hier soir on t'a perturbé ta dent j'ai pas dit que tu touches la dernière fois ça m'a tué mais je suis ressuscité j'ai envie de te mordre attention à tes non là par contre là c'est abusé là parce que là voilà je donnerai ma manio pas hey j'ai une ça tout nourrir mes manio tellement Qur'ani si vous vous awastambia damba tafadhali ça tout nourrir mes manio tout comme ça nous dulumu na même pas faire très attention à ces voilà donc du coup en fait plus soma plus kaos paratsana en fait inafasili waambia bado wanaambia au début mba maana rombe ma Disney comme ça ulisoma Qur'an nyingi tu vois ça veut dire mba même si wahea ujua problème walo nayo ujua mbona blocage card etc en fait karaz moja kesi tumba sababu hatuna majini etc ba usimenya wakati no usoma uambia walawe etc ni kambo walo masofa mba tinka sahalawa etc yoto jorengi wakati tse ujua matinton kaskira lawa bon tunatulize roho ya he yo histoire tu abira mpaja jitiati sizo ma jambia kamba bali kata il faut que je passe cette fois oui وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد ok en fait usona rangurande en fait usona ba tasoma pie Qur'an wala tasoma pie aya watu walomba nta aya kada usona verse moja de rumioni gudu la verse wahifadhan min kulli shaytanin marid jusqu'à présent ne isfanya hazi je comprends pas watu bon après kula mtu na qualité hebe na zinia nazo pia be watu walomba sa pia verse kada wabula pia verse ni kawasibona usona rangurande sababu rangu ça fait combien ça fait 15 minutes ou plus en fait verset moja tout de ni rumiao wala tsalamba balinse na changer verset tafilia hule etc non islazimu rumie tulivoaho calme ujue tomba feti wani azio watsawa utowe bari donc stable même si watu alif lam mim bika stable aramash tuifanyao ukina waaminifu aya moja shuru bonesa ya alhamdu bonesa deja lo alhamdu yoda la opia voilà vous allez tous j'essaie de la faire culpabiliser pour rester. Je suis pas une petite fille quand même.
c'est pas grave. Allez, Bismillahirrahmanirrahim. On va demander à Allah de ramener tous tes enfants ici tout de suite et toute ta famille, comme ça vous allez rentrer. Ok, en fait, bon, par contre, ça, je me prends, il est fait, je suis joué Hijiro, d'accord? En fait, on va à Tsobenza là, oui, en fait, tout wanawahi. Ça me pose des questions, je peux te dire, mais d'ailleurs, les gens, en fait, en bas, wanawahi wa zena wa un. Warumba zena si yanshima za toane du kwa fanyi hamgangi. Arumba wanawahi ba jinu, arumba wanawahi wabaki ha mutu ule hule, wabaki ha mgangi ule hule. Na wayaja fanyi hazi hun. Tu vois? Donc ça veut dire que majini oja mwilini obelewa bien fait. Obelewa bien fait wa orengwana utajua na wao. Du coup, we jamba kasijwa mana chinta aja walomba wasijamana wanowa hitu wa bohanu etc. Donc du coup yarangomba chini wana ikawasihuli kawasina wae. Bi wana wa hadi hamgangiu. Bi muisona kwamba no kasta hata wajana wae. Je peux pas répondre. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yati bikum Allahu jami'a. Aynama takunu yati bikum Allahu jami'a. Aynama takunu yati bikum Allahu jami'a. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Aynama takunu yati bikum Allahu jami'a. 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 أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. 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 أينما تكونوا. Voilà, donc du coup, voilà, c'était l'histoire en fait de ce qui s'est passé à ce moment-là. Hein. Donc du coup, après quand ces enfants, quand on a lu ce verset-là, il y a beaucoup de versets qui vont dans ce sens, et demander à Allah de ramener, parce qu'elle a dit veut partir, mais comme ces enfants sont pris, sont chez la sorcière, et donc du coup, elle voulait partir, il voulait que ses enfants partent avec elle. Mais après, ses enfants lui ont dit que non, on est bien chez la sorcière, du coup on vient pas avec toi. À la fin, quand elle est rentrée dans l'islam, elle a dit quoi? Je vous renie, vous êtes plus mes enfants. Tu vois? Donc ça veut dire en fait, ça explique en fait le fait auquel, quand un musulman devient musulman, en fait, son frère c'est le musulman. D'accord? Vous avez vu l'histoire de Nuh alayhi salam. Quand il a dit à son enfant, Ya bunayya yarkab ma'ana, viens monter dans le bateau avec moi, son fils lui a dit quoi? Non, moi je suis pas avec vous. Et quand l'eau, bon, en plus, mon swami, en fait, uno stoye les zone en fait de makati arungamba wanawahi manakasi shinda lawa de umba wanawahi wana mgangi ule huli. Et donc du coup tu benzara bzwa apare wanahe iwa lawe awabingwa ndezao. Iwa kati rasoma na mnele wanahe makati asromba wanahe kawasa wajana waibi wa fete dina mgangi ule huli. Du coup à partir ya bambia tini arungamba a partir ya leo bana wana wangu tena. Maana tina ngi har muslim wane wa haraya uislamu. Du coup ambia a partir ya leo bana wana wangu tena. Du coup, on me dit demerde wanom lio nami tisina wanyu tena. Ibona kweli zanfeti amba mkrislamu wakati wode ajwele wamba mkrislamu ananyehde islam. Ibona raconte mana pa historia Nuhu alayhi salam wakati lomba Nuhu Allah mwambia tini afanye jahazi markabu bole abahije zinyama mbili probabana mtumama ibo arengena maislamu wa mdunga walawe be dunia level wa yenshiwo lijorotso. D'accord? Ibo de Nuhu alayhi salam amwambia mwanae ya bunayya yarkab ma'ana. He mwanangu baba mwesho bjorotwa pashiana wami mwanae harwatini wamitsi pashiana wawe walakin indhur ila aljabal bi ngalia jabali mlima mbole ule hule katilomba watu asurotwa wamintondo yarma jabali le hule yasimu nini minalma basi mlima ulotso ni hifadhi na maji makati watu walomba asurotwa basi baba ushange na wami. Baba yangu amwambia he ujomba Allah idesida surota shitu tamlimani kutsowona amba no ushange na wami mlima ulo ni hifadhi na maji ya Allah murota. Iduko kati voyashuka ile oshimande jumwati Allah ambia shibana tibulie pia maji ya ali oshimande jumwati ambia na zimbingu bulie pia maji ya arma zimbingu shibande antika mono maji pia yo. Tu vois? Du coup
Nuh alayhi salam amwambia ya Allah sina hamu maana mwana wangu ule wangu harma damu yangu. Allah amwambia Nuh alayhi salam ba fahamu shtuirongo wao ule kasi harma wana wao basi usijarongo watomba kusina elimu juu harma yo du quoi katajeli en fait mba mwana unu c'est vrai dam zabi mwana kafiri sabdir ba kasten nawai du quoi jataham swamaha Allah subhanahu wa ta'ala mbaya Allah nswamihi usintese au usini renge harma shitulu mbatsina ujuzi nawi. D'accord? Donc dimana majinoni wakati ajaele wafeti uislamu wane wa haraya mbasi bobora fanya zidena mgangi ambiwa nemba partir lo bantim tsahani tena kamusten na wami simu abandoneni, tu vois. Donc il va partir par des aja la wabio katako la wafeti ka histoire zangina tena be ska bizarre be au fond mwisoni je vous dire action makati dire en fait inshangiza manali ngala namna kula gwa na lagwa en fait d'un coup Allah subhanahu wa ta'ala warengia lijilao kwasila gwa tena wafuzi hanyu ivo wasimfanyia tu geste amba natuvenza la gwa tena betsi ulawe hanyu tijwa shtu hijiri bien tuka ulawe hanyu Allah nule hanyu tishinda tena la gwa was ese wabwa pia hanyu batsala gwa rien à faire. Wajabaki na mneo wafuzi hanyu ata walawa una parade zeda goni alhamdulillahi rabbil alamin. Donc harma histoire yo pia babo mtolona akili na hikma atujua yo yerenga wa konti twalomba sifanya mwana dua siku moja au nomba kasibona masi mjali Allah hasira twalomba soma al-Bakara siku moja amasi mjali Allah hasira mbavo kasimtolia problem zai unura ngwalio faransa bani dia wanona dua na umia dua mbavo mtole tambuzo 5 à 6 ans ou 10 ans plus tard asmia dua di uyo sikungavi da zinshi hatambu na mashaka yaiba iboja pare mtu aja mwenye sidzinzia ta some ta msome etc mahaminga donc demana ba mtu asijihafilishe mbarangu kusibona ma usimjali Allah hasira ushindo fanya tini mimi msimjali hasira tindi change maisha nao rien voilà. Donc tunajira prochaine Allah tsumu tuisi jababu jwamba tsumu yo la mazetwani tsumu yonga midza mazetwana do mwilini tsumu yonga midza masahiri mana energie yo lawa udziro al sihiri yo lawa ça veut pas dire mba majini wasifungwa kula kwa siyeleza amba wa maradatil shayatin mazetono fungwao de ya peu rebel de wafungwao betipia majini wafungwao tipia mazetono wafungwao mazeton maradat ya peu rebel walomba wapoteza watu wafungwao. Du coup c'est normal mone kokomba ya majini tsumuni, c'est normal mone mwanaomba posede wa tsumuni, c'est normal wone mtu mba majini ya tsumuni mana walitside majini wafungwao do rongolo al maradat ça veut dire ba de ma rebel watu apeu majini ya peu mba yeyo ta uswali kushindi swali nekaya husiki wodo watu ambiromba fungwa tsumuni de mana topia ndo mkirini watupia some Qur'ani watupia benzo idini tsumuni mana chini mazetwani ya peu yofungwa bema jin simple hiyo watu tu comme ça wasifungwa mati no lazima wafungie wajao. Donc du coup toi je tu mordeyo mjona mna mtu jibu wananyanyua jemazanyu watoromba basi tatsumundo na majini wafungwa de mbani na ya majini huko kusona mbaye mnafiki wait mnafiki bema jini wafungwa mazetwani wafungwa de mazetwani ya peu ya potezao dia ya fungwa beti de majini watu ya partout ya watu au ya ndai teno yeka fungwa. Du coup continue de soigner na toujours some Qur'ani ya tsumuni ilomba ina double récompense il multiplie wa du coup kula hurufu irongo en fait ici double ha du coup plus double ha plus ma chakalo milina en fait ya sibona maondo wa jao. Donc à bon entendeur pour na renge en compte en tout cas tsumuni vani pasome Qur'ani jambe tumantan malize Qur'an même si kusema maliza tia tunia yo wao
basi majina lo mwilini bono bakasi jombo tolisha lini dikuwa na intérêt en fait wa doubler wala wa taban tsumu koma de santé bien inshallah taala. Voilà, donc tozia babo sonana wakati wengine continue tena inshallah taala. Allah tuhifadhi arbe khairi de pralumba stambiha ujiswanyi weketa wono savapa kushinda tena ulemewa zungu hamutu au soigner même si watu wasambila wampu soigner weke c'est bien be lazima ujomba ba condition avant de soigner. Lazima kena imani ukena sur na shpifanyao ni la plupart du temps soigner weke was aggraver problèmes zao tena plus. Donc ko niambo to diswanyi weke mana kofubwe usiria mbarakia to ambo mbe 100 euros 200 euros au 500 euros au 20 euros aya baki bora ku 50 ans de diswanyi toujours problème ka isilawa ismarche titi selon imania hona inamna holio be kesi haramu mtu tsahamsa da haramu islam paramia husaidia ufanye la rukia insha Allah taala. Okay, voilà. Donc nikawa toa na question ngina nikawa namjomba tsumutio en tout cas bazari ile za au début video moja ile wale avani kutuha ava riele za tuza salia harma haivyo atwashe etc etc pour jouer je dois fanya au tsumunwani pour jouer namna tsoko na wana wahe wandiswa hadisi ana ho itsumu kama batsumutio tswa magatotini ile wa district mana pa wajibwe na itsumu ya moja etc zo pia lazima plastenziani mshindani haramu Qur'ani kuna mtu mshinde mnyahi mshinde mmewaho même si mmewaho buda wa matso bude mano mshindri c'est pas grave comme les uzuri wa itsumu justement tu ashindani haramu zamali na i Qur'ani inshallah taala babo tuna na wakati wengine continuer hisaidiana haramu mafikira na usaidiana amina rabbal alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا تقبل صلاتنا ربنا تقبل دعاءنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل صيامنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.